जय देव गौरी गोरा चंदनाची मुठी कुंकुटेश्वरा हिरे गणित मुकुट शोभातो गोरा रंगुण दिनु पुरे चरणी घाले। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अदोक्षदाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। हतमदेपाने धुरुं ठेवाव प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः तिर्विष्णुस्त्रावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगद अद्य गुरुगोचरति एवं ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ प्रकरान्ते कर्मणि निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं चित्तैकाग्रता प्राप्त्यर्थं ब्राह्मणद्वारा शान्तिसूक्तपाठजपे विनियोगः देवान् ब्राह्मणान् नमस्कृत्य। हा बेटा घ्यायचा आपल्या देवा अग्निर्भामनवः सूररक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजरिद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्दुस्तनो भृव्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुजरदो अन्तिदेवारित्रानुष्टकरादेहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रराभ्यो भजन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिरस्तु। अकरा वेळेला देवांना नमस्कार करावा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः, उमामहे महास्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सर्वनामानि अपडे शृणुयार्पे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सर्वविघ्नहरन्तस्तु जनार्दनः विनायकं गुरुं भाणं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वेशं माधवं धण्डिं दण्डबाणं च भैरवादो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य हरिहर ब्रह्मणः द्वितीयपराधे विष्णुपरे श्री श्वेतवाराः कल्पे वयवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे कारण्ये ऋषि गुलावृजाः दक्षिणेतरे कृष्णाविन्योः उत्तरेतरे शालिवाहनजगे बौद्धावतारे दुर्वाहे ते फक्त निवडून ठेवा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि, नानाविध परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। नमः निर्विघ्नमस्तु। थोडस चमचा भरून तूप आणि मध वेगळं वेगळं हो, तूप आणि मध चनहा पावकजातम आसाम भगवान श्री पार्थिवेश्वर सिद्धनायक देवतानां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनोद्भग चक्षुश्रोत्र जिह्वाघ्राण पाणिपाद पादस्थानानि घेवागत्य सुगन्धरं तिष्ठन्तु स्वाहा। आसीचक्षुरं मे देहि दक्षिणनेत्रे ततो वामनेत्रे गर्भ बन्धात्युपचारान् दत्त्वा बन्धात्युपचारान् दत्त्वा उजवा हात देवाच्या हार्टला लावायचा, डावा हात आपल्या हार्टला 16 वेळेला जसे आपल्यामध्ये प्राण आहेत त्याप्रमाणे देवामध्ये ते प्राण येत आहेत अशी भावना करायची। ओम ओम असं 15 वेळेला मनातल्या मनामध्ये म्हणायचं। ओम गर्भाधानं सबलं सीमन्तोन्नयनं ददः जातकर्माभिधानं च निष्कर्मप्राशनं त्या साईड अभी तेजस्विनावधीतमस्तमाभिर्विषावहि। ओम शांति शांति शांतिः। खरे टाकून दे रात्री सर्वांगी सुंदर उदितेन्दो रात्री कंठे चढते मुक्ता प्राणांची जय देव गौरी गोरा चंदनाची मुठी कुंकुटेश्वरा हिरे गणित मुकुट शोभातो गोरा रंगुण दिनु पुरे चरणी घाले। वर्षामणापुरती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सुंद वस्त्र तुंड त्रिनयना हे बदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगलमूर्ते हो श्री मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना प्रति। जय देव ज्ञान पादिन धूप तुझे त्वमेव चिंतन आनंदे पूजन भवेव वालिन मनेन नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव
त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रतिविद्मवा करोमि यदियं सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं तन्नामं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम मंगलमूर्ति नमो नमस्ते भक्तार्जनाशन पराज गणेश्वराय